Hi Anne, happy birthday. I wish you all the best and always remember that you are loved and you're never alone with your battle. I'm praying in Jesus' name for your fast healing and your speedy recovery. And I just enjoy your day. Happy birthday again. Happy birthday, Dorothy! Happy birthday, God bless. Stay healthy and be happy always. Stay positive. Happy birthday. Happy birthday! Happy 50th birthday. God bless. Happy 50th birthday. Wishing you all the best and have a healthy living most of all. Keep safe and have a blissful life together with your family. Thank you, Lord, for the gift of life. Love you, Anne. Hi Anne, it's Shalilit. How are you? Hope all is well. I just want to greet you a very happy 60th birthday. Enjoy your day. You take care and God bless. I love you. Bye now. Best regards to the family. Happy birthday! Auntie Ann! Happy birthday, Auntie Ann! Sana, okay, nga nag-enjoy ka. Team Day, yan na mo birthday. Wishing For good health and a happy life. And worthwhile. Ikaw life. Adila kami ngayon mo family. we will always be here. Always and forever. Okay! Okay. Yay! Sige na! Happy birthday! Sana sige na. Happy birthday! Happy birthday, Auntie! Love you. Miss you. Love you. Adila kami para imo. Sana mag-fighting ka. Fighting! Yes, fighting, Auntie. Fighting! 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 Ano yung pepuri? Happy birthday! Happy birthday! Happy Birthday! Auntie! Happy birthday. Thank you. Hello, ate. Good morning, good day. Happy birthday. Mo pa 50 ka na. Ako ma 50 pala. Baldado na. Ikaw kalbo ka pala. Hi, te. Many more birthdays to come. I love you. We love you, te. Ikaw po. Hi, Dots! Happy birthday! Good health. Paniguro te. Para prestat na nga tulo. Kalbo, pag-uli rin nga di. Upay ka na, pero kalbo lagi ha kay para kuruan kita. Burunyog kita nga tulo. Balitaw. Paghinay ka mo dida, labis na kay sigir bomba. Happy birthday. Hinay And ka mo God di bless. na. Regards. Happy birthday, Ate Ann. Pag-inay ka mo nida. Good health ka imo. God bless sa iyo nga tanan. Happy birthday! Hello Anne. Happy birthday. Happy 50th birthday. To my Onika Iha. Parang kailan lang, you are my baby nga matuok hang kagahon. Imagine na start ka pag tinuok 1 a.m. to 5 a.m. Sigalain mo tuok. Nagro-relieve kami ang kugos-kugos na Aida, na Nini, Yaya Paz, ako,
panalagsala kay mapinakatura kay bago pamalak nga nag-anak. Hinanay ipik, waray kumugos, kay tinmuyo kaning papa. Kay pinapag-alkohol anay, og sa kumugos sa imo. So, waray na kumugos, hasta nga din mako kanala, waray ko diya kumugos, kay bangin papag-alkoholon hiya. Duro ito nga sakripisyo, 6 months sa adto nga kada kaagahon, permanente ka nagtitinuok. Lugi kami. Kay after 5 o'clock, makaturog ka, kami nagmiminata kay aga na. Pero pagka 8 or 9, mamata ka kay makarigo ka. Masuso, makarigo. Tapos agin makaturog ka na lot. Kay preparation na lot adang kagahon nga magtitinuok ka na liwat. Pero anyway, marin etong kay adto padto. Alonghan imo Along the way. pagtubo. May kuranong duman niya na upoy kami dito ka na loy ako din iskina. Magatigda ka lang baka nag-inukoy ditang iskina ang balay. Asakob. Nagtinuok kayo ng waray pulos nga tuok. Nasa po na ano ka? Waray la. Gusto ko na tumuok. Nagtinuok na iha. Permanente ka matuok. Ang butano ni plano ng kinabuhi luwat nga matuok-tuok kang kaman. Hirap na habaro. Pero anyway, good. Nag-nurse ka. Salamatin madamo. Nag-nurse ka. Dahil yan at akong wish sa imo nga 50 years ka. Tagang kan mo pa'y nalawas, nga nalawing nga kinabuhi, matambal ka, hagilayon nga takna. A complete healing from Jesus. Pray la kita, day. Pray la kita. Kay God is good. God is good all the time. Namumati Papa Jesus always it ato mga prayers. Salit, takunuwi sa imo also, na tagang kita in abundant blessings. Long life, happy marriage niyo nga namon nga magkirig ta kita otro. Makadimang kamo, mapakasyon, we will celebrate. Kung ano man, ano rin nato na celebrate. Day, happy birthday. Happy 50th birthday. God bless you. Luan, good evening. Good evening for a long time. And I just would like to impart the relationship of the father and the daughter. Sayod ka nga, I'm very sincere father. Talking ito relationship ang akon mga anak, ang akon obligasyon, ang akon mga anak. I've been a good father to the family, and of course a good husband as well. Harap naman ko laan ang elementary education nimo. Ay, pagtawan na. Ang kabalediktoryan nimo kung nauna no, it was a power struggle. Ginuwat kita na ang piano is not a string instrument. And the truth of the matter, by the definition itself, and the Webster Dictionary kay gin kalkal ko man adto, it is string instrument. Yes. Salit ni Mrs. Pokpok, naluhan ko yan. Nagkuhanin sorry. Naluhan ko yan, kaya hindi mo pa iya ba ano? Sige, Sige na. nakakatawa lang kami ng story. Iya papabalediktoryan
Ani paborito nga umangkon or apo for that matter. Pero na di rin ako konsensya na nasa ring nga paakot valedictorian. So, pinaglaban ko. That is how good I am as a father. Ano yung pagkandidato pa? Kamayor. Pagkandidato di mo ka mayor, nakita ka man kung ano yung lambornas ni Manim Contra. It is an overwhelming victory. Nangumpanya gud kami hadto. Badaw ang mga estudyante. Libot-libot ang kan mga kababablayan at mga kuwan. Libot ang mga kag-anak. Kag-anak. Oo. Nasa ani Dibaras, boy, ambot yung buhay pa yan ni Dibaras. Kasi bong ngayon na gaditon. Kay may mga streamer na. May na mga placards, may mga streamer. Isus kayo, ano sa waray kay wari man di man na-expect yung magsusukan. Kami preparado. May mga kuanya nito ano tawag to mga index or bookmark bookmark nagpinangayad kami ton para ibanhatag ang mga estudyante ay kay landslide. Landslide. Kapangalan itong tapan, hatag ako. Tatuan red. Sineryoso naman Seryoso ito ni Daddy. na para bang magme-mayor sa mga. Nag-mayor ko. Mayor ko diya ang eskwelahan. Ano to? Lalagos na nga niya ako. Kinitin mga tao. Pag ito pag-valedictorian niya, lalagos na nga ng at opisina ng principal. Isus sa mga bansa. Nagkakatatarantar. So, Anyway. anyhow, it was a successful one. Ang akong pinag-uulan na bubuhato na tuman, and of course the result was positive. Nag-mayor ka through your effort, of course, and of course liwat through liwat ang akong palinggamot upulan yung kabutuan niya duha kay tulo kami natumpal niya. Nililimot-limot ka niya mga kababablayan. Gabi. Logan mo nito na. Gabi. Kulok gabi. Nagabihan ato. So it was a nice experience. It was a nice experience. Tinawa ito ni Alan. At ako luwat na isisaring mo, golden advice as a father to a daughter. Always be guided by the Holy Spirit. Always be guided by the Father, by the Almighty Father. Ayaw mo ka makakalimot pagsampit ito aton makagaraho. They are the one who will help us in our struggle. No matter what, pangamuyo lang kita nga tanan, pangamuyo. God is good. God will help us. Mama Mary will help us. In Jesus' name. Amen. Bye-bye, So, Nay. Of course, you're already 50 years old. Old enough to be responsible and dignified to protect your family. So protect your children, protect us also. Let's protect each other along the way of life. So, maupay nga kaadlawan, happy birthday, and God bless us all. In Jesus' name. Damo, Amen. damo nga salamat iti mga suporta amon financially. Salamat in madamo. Financially, nasuporta ka amon. Thank you.
Bye-bye. Happy birthday. Bye. Happy birthday. Okay. Hawak mo ang brief. May hawak mo brief? May hawak kang ang brief. Nag-tiktok eh. Ano, manini, matatapos kita yun eh. Sige. Happy birthday, Auntie. Happy birthday to you. Cheers. Happy birthday, Ninang Ann. Papa pala. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Ninang Ann. I love you. Happy birthday, Tita Ann.